Hola a todos chicos, soy la profesora Laura Valentín Rivera, profesora de la clase de Introducción a la Lingüística Hispánica. El día de hoy estoy a punto de crear un video para explicar el concepto de deixis. La deixis dentro de la semántica relacionada con el idioma en general, pero específicamente de la mano con la lingüística hispánica, se va a utilizar con una intención muy precisa, y esa es señalar o especificar la orientación o ubicación. So that is, we're gonna relate deixis with location. Different types of location, however. Una de ellas es la espacial, temporal o bien de personas. Muy bien, cuando hablemos de deixis, siempre el punto de referencia seremos nosotros mismos. En ese sentido, podemos decir que la deixis podríamos llamarlo como un elemento egocéntrico, por así decirlo. So it's very common to think of ourselves, to talk about ourselves. And there are going to be different times and situations where that spatial location, so to speak, or location in time, or the location of people are going to depend on us, on ourselves, okay? So for instance, if I'm talking about I am here on campus, is because me as a person is located in a very specific area of the city, which is K-State, that's campus. Therefore, campus immediately becomes here, while my home, my house, will be identified as there. Now, if it will be reversed though, if I will be at home, here becomes that specific point instead of campus. Why? Because I am located at home. I'm not on campus, therefore campus will become there or over there. That's exactly what the deixis is about. That is a specific example when it comes to the location of people. In Spanish, it's very specific. We have different words, for instance, aquí, ahí, allá, through which we can very clearly identify where the person that is talking, which is the reference, is located. Aquí, it's the closest to the person that is speaking, in this case, myself. Aquí en mi casa. I'm currently at home, therefore aquí will be associated with me being in my house. Ahí, on the other hand, in which case we are talking about location, but there's a separation between the speaker, in this case myself, and an additional point. For instance, I'm in the first floor right now of my house. If I will refer to either the second floor or the basement, I will be referring to any of those two specific points as ahí. There is some separation, however, the separation is not as big as it could be in other situations. For instance, in the case of allá. Cuando utilizamos allá en español, podemos reconocer que hay no solo una separación entre la persona que habla, en este caso yo, sino también el referente al que hago alusión. Again, I'm at home, therefore for me, aquí would be not only my home, but the first floor. Ahí would be perhaps my room in the second floor, but it's still inside of my house. Some distance in there, but the distance is not as big as I would say allá en el campus, in which case I am able to recognize that there's quite a bit of separation
between that second referent, in this case campus, and myself, in which case I am currently located at home, as I said many times. So that is the ixis. All those are examples of the ixis. En español específicamente, si hablamos de ixis personal, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos otros elementos específicos. So, the examples I have provided to you, aquí, ahí, allá, son ejemplos de ixis espacial. We are locating ourselves in terms of the space, right? Where are we? So, espacial. Temporal, when something happened. Personal, who did something or who was affected by an action, a situation, an event. So we'll cover all these three types of deixis in this video. Muy bien. So now that we introduce the concept, let's focus on other important matters related to it. La deixis personal. Vamos a comenzar. Hay diferentes elementos, ¿sí? Para establecerla. En esta oración, yo te espero aquí en una hora. Puedo identificar que yo es un ejemplo de deixis personal. That is I, who is not you, who is not him, who is not her. We can identify that, right? We can identify the person who is waiting for someone else, me, yo. Okay? Vamos a ver. En la misma oración, vemos referentes, ¿sí? Tenemos otro subrayado aquí. Bien, pues aquí sería un ejemplo de deixis espacial. Where am I going to be waiting for you for an hour? Right here, as in at the place where I am currently located. Pero también tenemos un ejemplo de deixis temporal. How? Well, with the following information. Una hora. For how long am I going to be waiting for you right here? For an hour. Deixis temporal. Entonces, como podemos ver, podemos observar que la deixis depende del hablante, ¿sí? Y de ese hablante, sobre ese hablante, puedo hacer referencia a una persona, al tiempo y al espacio. Now, be very careful here. There are other elements, well, of the ixis in this sentence. It will be the case of te. Who am I waiting for? I'm waiting for you, which can be reflected here. Te will be an example of the ixis personal, referring to you, tú. Te espero a ti. I'm waiting for you. That te is reflecting you. Now, why don't we have that information down here? Because right now we are just basing our answers on the information that is underlined. All right, it was very similar with the syntagmas that we covered in chapter 4. We were specifically focusing on the information that was underlined. The question was, is it possible, can we say we have more syntagmas, more than the ones that are identified through underlining? Yes, absolutely. And this is the case too, okay? So we're focusing our attention, while we're focusing our attention on what is underlined, I want you to be aware of it. Espero is also an example of deixis personal, all right? How do I know that? Well, esperar. Wait a minute though. That is a verb. How is that personal? Well, it becomes personal in the moment that we conjugate it. Why? Because the ending, we're going to be able to reflect who is doing the action as to who is going to wait. In this case, it corresponds to yo. Now, esperar would also be an example, in addition to reflecting the deixis personal, which reflects yo, I am the one that is going to be waiting, also shows an example or provides an example of the ixis temporal. Why? Because we can identify that is in the present tense. Yo te espero aquí en una hora.
All right, so as we can see, deixis, it's a very simple, basic concept, considering that it's not as complex as others that we have been covering. However, it's a very recurring one, okay, in our everyday speech. As such, it's very important to cover it. Okay. Muy bien, hablemos entonces un poco más de la deixis personal. Vamos a encontrarlo o bien vamos a poder identificarlo por diferentes formas gramaticales que utilizamos constantemente para referirnos a gente. Bien, gente o bien algún ser vivo que realiza alguna acción. Sin embargo, vamos a hablar principalmente de personas. Cuando encontremos esas formas gramaticales, les vamos a llamar referentes deícticos. Vamos a ver cuáles son algunos de los más comunes. Ya había mencionado un poco los pronombres personales, definitivamente serán una de esas pautas. Y el otro elemento es indiscutiblemente la flexión verbal. ¿Cuál es un sinónimo de flexión verbal? Bueno, lo vimos en la morfología. La flexión se refiere a las conjugaciones o bien las terminaciones de un verbo. Entonces, observemos los pronombres personales, los conozco, ¿sí? Nos asociamos con ellos inmediatamente desde que comenzamos no solo a aprender un idioma, sino también a hablar en nuestro lenguaje materno. Así identificamos el yo, nosotros o nosotras. For it to be we, I have to be involved, right? I have to be part of the group. So we have yo as a representation of the first form in its singular form. And once I am included to a group of other people, 2 people, 3 people or more, we're also recognize the first person in the plural form, nosotros. Algo similar va a pasar con tu o vos, que representa el singular de la segunda forma, a comparación de ustedes, vosotros, vosotras, utilizado en España, o bien ustedes. Perdón, aquí dije ustedes. I made a mistake. It's supposed to be usted. Muy bien, entonces aquí observamos la singularidad, ¿cierto?, de la segunda persona, mientras que en vosotros, vosotras, ustedes, ya observamos un plural en donde tú estás incluido, ¿cierto? Lo mismo observamos con él, ella, en su forma singular, ellos, ellas, en su forma plural de la tercera persona. Tenemos objetos directos relacionados con cada uno de estos pronombres personales. Igualmente van a ser ejemplos, los objetos directos, los objetos indirectos van a ser ejemplos de deícticos personales. Si bien hablamos ya previamente de los pronombres, ahora hablaremos de las formas verbales o bien las flexiones o conjugaciones, como sea que les quieran llamar. Así puedo identificar que la terminación o, ¿cierto?, en este caso en el presente, se utiliza para cuando soy yo quien realiza la acción. Amos, por otra parte, imos, lo vamos a relacionar con la pluralidad de la primera forma, es decir, nosotros. Entonces, vamos a observar cómo los verbos, a través de ellos, también podemos identificar esa deixis personal. Si yo observo com, en, bib, en, hablan, puedo identificar inmediatamente que me estoy refiriendo a un grupo de la tercera persona, es decir, ellos. Así es, de esta forma, en la cual las formas verbales representan un referente deíctico. Based on those endings, I do identify who is involved in the action, thus making them referentes de deixis. Bien, en la deixis temporal, por otra parte, muy similarmente, habrá elementos gramaticales que vamos a utilizar
para podernos referir, en este caso, a el momento, the time in which something takes place, or took place, or will or may take place. ¿Sí? Específicamente podemos observar adverbios de tiempo como ahora, que refleja un presente, entonces, que refleja una consecuencia, ¿sí? En diferentes tiempos. Por ejemplo, mi hermano llegó a la casa ayer y entonces hizo su tarea. So right away we know that entonces reflects that the two actions in the past, arriving home and doing his homework, took place perhaps yesterday. We know sometime in the past, perhaps last week. We know for sure it's in the past, but we also know that he did not complete the homework until he got home, or rather after he got home, right? Hoy, mañana, ayer, todos ellos referentes adverbiales de tiempo. Tenemos también sintagmas nominales con función adverbial. Recuerden que en el sintagma la diferencia es que ya está reflejado por medio de un grupo de palabras. Los adverbios son una sola palabra, están representados. Los sintagmas nominales, como bien sabemos, ¿sí? El año pasado, el próximo lunes, esta tarde, ya están formados por una conjunción de palabras, dos aquí, combinación de tres acá, tres aquí también, pero todas ellas con un referente de tiempo. El año pasado, we know it's in the past, clearly. El próximo lunes, futuro. Esta tarde, que puede ser tanto presente como referente de futuro, ¿cierto? If we are talking about esta tarde in the morning, it's still the future, right? Maybe a closer future than el próximo lunes. Pero todos ellos, bottom line, all of them help us also to identify that element of the ixis, just focus on time in this case, as opposed to people, personas. Muy bien, tenemos ejemplos temporales, tenemos paradigmas, las conjugaciones también marcan tiempo. Así como puedo viví en Buenos Aires, and I am able, just based on the conjugation of the verb, to identify un deíctico personal. In this case, I'm referring to me, to myself. I was the one living in Buenos Aires. I also know that I can identify time within that conjugation. Viví, past tense. Not happening right now, may happen in the future, but I don't know that. What I know for sure is that it took place. Vivo en Buenos Aires, en este momento, temporalidad presente, viviré en Buenos Aires, temporalidad futura. Y personal, who? Me, myself. Either lived, I do live in the present, or I will live. Muy bien, perfecto. La deixis espacial, como lo dije en la introducción, en el español tenemos diferentes referentes. Tenemos el ejemplo de aquí, ahí, allá, y tenemos otros elementos más, ¿cierto? Entonces, dentro de los demostrativos tenemos esos ejemplos. Ese, aquel, los adverbios, aquí, acá, ahí, allí, allá. 3 grados de distancia reflejan este is definitely close, ese not as close, but definitely not as far as aquel. Muy similar con esta combinación también. Bien, la deixis espacial nos va a permitir, como las otras deixis, tipos de deixis, a identificar. Recuerden que identificamos la ubicación, location, in this category in particular, is the spatial location. ¿De qué? Para poder establecer dónde suceden eventos, dónde está la gente que realiza acciones, ¿cierto? O que puede ser afectada por una acción. Así tendríamos referentes también muy importantes, aunque aquel, that one over there, right? We usually identify with deixis espacial. No está aquí,
no está ahí, está allá, es aquel. There is this spatial deixis. There is this distance between the speaker, who is me, right? And where I can find this element. For instance, aquel perrito que está caminando en la otra calle, while I can still see the dog walking on the other street. I also identify just by choosing aquel perro that it is a dog that is far away from me who happens to be the speaker. Now, aquel es un referente constante de deixis espacial. However, aquel can also be combined with a reference of time, not only space, not only aquel perro, that dog over there, but also, for instance, aquel tiempo tan entrañable que vivimos. Oh, that time, that moment. In English, perhaps the closest will be the equivalent of the all good days. So be careful, because when having to read information or being exposed to information or producing information, you may find this combination or create this combination of aquel como referente, aunque sí regularmente temporal, combinado con un referente de tiempo. Y es muy común de hacerlo en el español para referirse a, like those good old times. Can I have another meaning? Yes, of course. That is the most common one that we are going to associate with. But it is possible to have the combination. Muy bien, esto es en general lo que tengo para ustedes sobre deixis. Muy bien, ahora entonces toca hacer la práctica. Les he dado una copia de estos dos ejercicios. Bueno, tendrá que ser ejercicio 14 y ejercicio 15. Disculpen el error que puede existir en la copia que ya les di. Pero vamos a practicar en el primero la deixis personal, ¿sí? Vamos a identificar todos los elementos. You can see here, there's no specific information that is underlined. So in here you can really openly interpret the meaning, the implication of the words, and basically establish which of these elements within each sentence presented here does reflect, does convey deixis personal. Tenemos una oración aquí en el modelo, yo me voy mañana. Dícticos, referentes de deixis personal, tendríamos yo, es muy obvio, ¿cierto? El pronombre, refiriéndose a una persona. Me, porque claro, me, it does correspond to I. So it goes, grammatically speaking, it's creating this concordancia, this agreement, ¿cierto? Yo me voy. Vemos aquí en esta conjugación, en la terminación, la forma yo. It does match, right? So mañana would not be included because it is a referente deíctico. It's not a referente deíctico de personas, sino de tiempo. So basically, that's the expectation. Please do point out every single element in all these sentences where we can identify, or through which we can identify deícticos de personas, deícticos personales. Para el ejercicio 15, por otra parte, tendríamos algo similar, pero en este caso, en todas aquellas oraciones, ¿sí? Vamos a ver los elementos y a identificar aquellos que reflejen deixis, sí, pero no personal, solo espacial y temporal. Bien, it's very important also to specify like which type it is. Vamos a ver esta primera oración. Llegué ahí hace una hora. Llegué es un deíctico temporal. How do we know? Just by having the conjugation, just by paying attention to it, I can determine that it's in the preterite. It's in the past tense, yes, it's in the preterite specifically. Entonces,
es efectivamente un deíctico temporal. Can I also identify who is it referring to? Of course, it is referring to me, I, right? However, that's not what we are doing in this part of in this activity in particular, because we already work with deixis personal up here, right? But yes, absolutely. Ahí, muy claro, es un referente espacial de deixis. Una hora as a whole, right? 1 hour. Es entonces también un referente deíctico espacial, no, sino temporal. Y es exactamente lo que pido que hagamos aquí, por favor. Recuerden en esta parte, ignoren cualquier referente de deíctico personal. Espero que esté claro. Gracias.